Parasma hubata ganupan, tarlubi hubani na siyam, seksi bapa ikuriaon. Siyon ma adong koronta tukwanta use, agepe irumah tabe yanong hita puji Tuhan malas mangutang, bani na mga dongkon tukwanta on. Yang puji hita Tuhan ta, marito nunita haleluya, 200 ayat sada. Tuhan ay bata Jehovah, Bapa nami, terima kasih kung puji-pujian ma, sumbah nami, hubamu, ulong niyatimu, makasumanihan nami Tuhan, daspe panuraon, uwi nami sehat-sehat, kaganupan ibagas kolong do, kaganupanin, anja hasil mahan nami, manangarahatamu, turang ihampur nami, asit arisaluhan nami hatamu Bapa, ibagas Tuhan Yesus, jaluhan matunggu nami, amin. Oras bata ganupan, oras siyang bapa, hatan ni Tuhan bata bani peani bapa, tertulis bani sada Korintus sada ayat 10. Das kubani ayat 30 sada. Sunun ma hatan ni Tuhan makatahon. Hapentaron ni nay bata na mangimbang hapentaron ni dunia on. Haya hauto ondo hata pasal silang in bani halak na lako mago. Tapi hagugohon ni nay bata doin bata na chupahan haluahon. Ay tarsurat do, kuparseda do hapentaron na pentar, anjahu ang bukon do uhur ni si parunggur. Izado halak na pentar, izado si buto surat, izado si parsual-sual ni dunia on, ay lang gabi hauto on do hapentaron ni dunia on ibahen ni bata, ay hala ni ibagas hapentaron ni bata, sengitan da dunia on ni bata, marhiti hapentaron, gabi harus sukon na bata mapaluah kon na porsayain markiti ambilan hautokoy. Ay na mangindo tanda do halak zahuli, anja ka mangindo hapentaron halak borik. Tapi ang buhanima, Kristus na tersilang indo yang bilang kon hanami. Parsangsiyan do in bani Jahudi, anja hautoon bani halak si pajo bego-bego. Tula kon hanami mambasay di tutulo. Tapi ang buhanami, Kristus na tersilang indo yang bilang kon hanami, parsangsiyan doin bani Jahudi, anjaha hautoon bani halak si pajo bego-bego. Tapi bani nadot terdilo ay halak Jahudi, agi halak borik, Kristus ay mahagugohon ni bata, apa hapentaron ni bata. Ay hautoon ni bata, hapentaron do ay asejol main, anjaha galekon ni bata, guguhan do ay asejol main. Tungkol na siyam mapandiloon ni bani na siyam, saninaku, sempiga na siyam na pentar manghihut kon padagingon, sempiga na markuasa, sempiga na sangap, tapi na utonin ni hur ni dunia on, ipilih na bata laho pay lahon na pentar, anja nagalek ni hur ni dunia on, ipilih na bata laho pay lahon na gugo, naturu anja na mahiri di dunia on, ipilih na bata na lang indotene, ase lang konon ni na along hinan. Asing ulang adong adjol maon na mangusagah ilobeni ni bata. Tapi mariti honsi do asa ibakas Kristus Yesus na siya. Ahiya do gabi hapentaron bata kumbani ni bata. Apituro na papasingon apa halwakon. Ase saut na do tersuratin na mamusi diri ni ibagas Tuhan in maiya mamusi. Amen. Oras mau bata ganupan. Onggado adong ungkapan makatahon sonon ni sadahalak. Bapa bahat pambotoh ni. Tetu bani kalimat on, Bapa bahat pambotoh ni pandai maraay manrangrangi haganupan.
manrang-rangian, manrang-rangian, pokoknya ganun maboy rang-rangi papa, bay guluhon. Hanjado roh ni pambotoh ni bapa ay, ang roh ni pambotoh ni bapa ay, humba ni dunia on, pakahohon, parsedahon do ay. Halaniya ang pambotoh hamba ni dunia on do, boy do ay mga jarijol mahuba ni golo na lang diyar. Pambotoh hamba ni dunia on, bodo mga jarijol mahubani gijang ni uhur. Pambotoh na hamba ni dunia on, bodo mga jarijol ma lupa diri. Tapi ang pambotoh na hamba ni Tuhan iin ay bodo mga jarijol ma tahu diri. Ibotoh diri ni, ibotoh lungun. Masa ibotoh lungun, halani na ihop Tuhan na ibatado parguluhon ni. Jadi pakop-kop ni Tuhan na bata bani parguluhon ni jolma pardosa ay ma hataridahan pakaholong yun ni na bata bani jolma. Jadi jolma naman jalohon na bata marhorja bani guluh ni iboto do habotohon na hambay Tuhan na bata. Bani bibertan ako na isobot do haoto ondo silang in. Masa isobot haoto ondo silang in. Halani somal bani halak Yahudi na ipasilangkon ay maparjahat. Tapi Tuhan Yesus ipasilangkon do iya, isalit kon do iya, laho pada mayhon jolma hambani dosa, laho paluakon jolma hambay dosa. Kita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Hapentaron na hambay dunia on, adong do. Tapi pakai mahita, kasi ulang maseda, halani hapentaron ni dunia on. Ilmu pengetahuan tidak sama dengan pambotoh ni nebata. Asi sobot do hubat taganupan. Pambotoh na hubal ni nebata na adong banisada bapa ay ketika bapa ay mengenal salib. Mengenal siapa itu Kristus itu ngatongan igoluh ni. Jana parbapaon adalah Bapa na bijaksana, Bapa na turuh maruhur, Bapa adalah tempat di mana keluarganya aman dan tentram dan berbahagia ketika Bapa bersama duduk itu ngatongan di keluargani bani gereja etek-etek ibagas sada rumah tangga. Halani Bapa ay mamalim yang memimpin, yang mengajari, yang mengayomi, rosina manunggohon keluargani. Ay do na magboto pasal hapentaron na hambay Tuhan ni bata. Tapi ang hapentaron na hambay dunia ondo na ipazonam-zonam, na ipokutkon, na itangihon, na ihagulukon, yang terjadi adalah menderita sendiri do hita bay guluan Bapak Ina. Asi pakai hita, apentaron na izado pakai hita. Berhikmatlah dari Tuhan. Pakailah hikmat dari Tuhan. Ang kuno may pakihita, hikmat dari Tuhan, maka kita akan mampu menjalani guluon, maka kita akan menerima kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu bukan karena akal budi kita, pikiran kita, tidak. Tapi kebahagiaan itu ketika kita boleh berhikmat bahasa Tuhan na ibata, Yesus Kristus na makop-kop kita, pada mehon kita, na masarihon kita, na mangidopi kita, maka kita akan mengerti arti sebuah dari pengorbanan itu Tuhan Yesus. Asita ganupan. Isobot ba niya 20 sonon. Tapi ang hanami, Kristus na tarsilang indo iyang bilangkon hanami. Para sangsiyan doin ba ni Yahudi anja hautoon ba ni halak si Padyo begu-begu. Jadi jelas lumay isobot din eh. Ba ni ayat 20 ay. Ang bubujur, seturut dengan ambilan nama dia yang cokam guluhmu, ay ada oto siya nuaira markolong nini, ay oto siya nuaira berkorban, ay oto siya nuaira itu toko ini. Itu kalau dari segi pikiran dunia berpendapat. Tapi yang kedua ibagas Kristus, Paulus makataon ubani kuria Korintus be panurangi dia, ada perpecahan itu ngatungan di kuria ay. Ada orang beranggapan Paulus, Apolos, Kepas. Jadi ada tolu A, B, C. Dong makatahon grup-grup jagonando kubu ni si A, kubu ni Nasranari ado makatahon Nasranari zaguando si B, ado makatahon si C. Jadi masih buban zagoni doon si tulu halakon menurut pandangan di Kuria Korintus yang terpecah belah by panorama.
Tapi Paulus makatahon, hapen taron na hambay ni bata, bisa manjalohon, anja bisa berhikmat itu ngatungan ni guluni, menerima bawasa, ganuk, zolma, dosdo, ilobe ni Tuhan. Langadong, anggo halak na miskin-miskin, na masombo, lang boy manjalohon idap niyubur. Langadong ay, anggo na kaya-kaya, boy, manjaluhaluahon. Langadong ay, hagalupan pang simada ba ni haluahon? Hagalupan jolma na masombo, na miskin, na kaya, na konglomerat, na lur-lur, na pintar, na lang marapentar, na oto, na gisangur, semua bersama-sama berhak untuk menerima salib ataupun haluahon na ibigay ni bata itong atong ata. Asita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus. Kurini semakin tinggi pambuto mo, semakin tinggi ilmu pengetahuan kita, mungkin Bapak semakin banyak juga yang kita tidak tahu tentang kehidupan ini. Halanya semakin banyak belajar, semakin banyak yang kita tidak ketahui dalam hidup ini. Tapi gatido ba ni guluon, otik pe pangboto ni do matual. Otik pe na ibinoto ni do mayanggap iya lebih dari orang lain. Otik pe pangboto ni do mayanggap halak naliganay lang level ni. Sehingga terjadi pertinggilan, terjadi perpecahan, terjadi kubu-kubu sohon Kuria Korintus bepan orang Ijia. Jadi banihatan ni Tuhan ta pengalaman hidup kita, boy doh mengajari kita pataridahkon bahasa marhapentaron na hambay Tuhan mahita. Marhapentaron na humbay na ibada mahita marito ni ay mamangajari kita, ay manalaho mangurupi kita, ay manalaho patorsaon guluta, ang kudo maiberi kita, urupi kiranta, manjalohon hapentaron na humbay Tuhan na ibada. Sehingga kita akan merasa aman dan senang dalam hidup ini. Agepe sungguh panga. Nah, siang Bapak. Mula kamu rumah, aman do pangkat ni keluargamu. Ay tada, so tabi dah. Das ko si Bapak yung rumah, dosak-dosak pa rin ang, dosak-dosak nyomba. Alam niya ha, ay marok bos. Maaf. Jadi ijono ka na iya tahun do, bahasa Bapak adalah malim itong atungan ni keluarga. Maningon bodo Bapak pataridahkon, kedamaian, anjaha menciptakan rasa tentram, menciptakan rasa ada kasih di rumahnya, di rumah ni Bei, bahasa rumah itu akan selalu berbahagia. Taganupan na siyang nahinargan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Jadi hapentaro ni John sedo soal menyangkut soal ilmu pengetahuan matematika, IPA, IPS, biologi, erek-erek, lang ay maksud ni Izon. Tapi hapentaron Izon ay berhikmatlah dalam hidup. Berhikmatlah tentang keadaan. Berhikmatlah itu ngatongani masalah. Berhikmatlah itu ngatongani tantangan-tantangan. Terlebih baik situasi sekarang yang kita jalani ini Bapak. Baligun on mapanorang ni ita mengintrospeksi diri tabi. Malobih sabulan kita lang boy beribadah ya marpea itong atong ni Korea. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Lang panorang ni besonari mengkritik, tapi panorang ni mahita mengkritik diri kita sendiri. Asa ibutoh kita. Haluahon hapentaron na adong bata bukan datang dari diri kita. Tapi haluahon hapentaron na adong bata boleh mengajari kita, mamobay kita hubani golok na lebih pas seturut hubani ahad na lah rancangon ni bata itong atong ni guluhon itong ani diri tabi marsala-sala. Sa banihatan ni Tuhan tayo taganupan. Bani et tulgrusada ya tahun sesaut na dokter suratin na mamusi diri ni ibagas Tuhan inma iya mamusi. Amar tiniguluhon ang wala ko mambanggahon diri sendiri. Ang gupitaham doha sa nasonang lang diya ko mani ay lang ko maberhikmat guran niyay. Ang gupitaham da sa marasahon aman ham bay gulumu lang ko manaberhikmat ay. Tapi pikirahon ada orang lain di sekeliling kita. Keluarga ta, lingkungan ta, kuriat ta, hasoman ta di luar sana, buhay na membutuhkan kita. Ay do Bapa, nanyarap ko ni bata marhorja itong atong ata.
Silang do ngarti ini membangga-banggahon diri. Lang do ngarti ini pita pagisang-gisangkon diri na makatahon audo si tongonan halakay sing tongon. Lang do bigunan ni ay. Tapi si tongonan ni bani situasi tanuan on marlumba mahita bapa na siyang bapa introspeksi diri. Panorang ni masonari lang mamikirhon bahwa virus corona na sedang mewabah, na sedang menjadi bahan cerita itong atong ni dunia on. Age lingkungan ta sendiri mungkin ni kuryata, hutata, tapi mari kita tetap berhikmat dari Tuhan. Ahado na ni maksud ni bata by situasi on. Nalang rado na bata paluah kon hita, nalang tarolos do Tuhan na bata laho, pamalungkon virus corona on, mga mangusir virus corona on. Mari kita berhikmat bahwa ini adalah salah satu cara Tuhan mengidah kita tentang kesetiaan tak menumbah baik Tuhan na bata. Kasi porhot partonggoon ta. Relasi kita dengan Tuhan pajenges na lumajenges sinan ulang ipalonggar, tapi pasenges rahut kita hubungan ta baik dengan Tuhan sehingga kita mampu berhikmat itong atongan ikuluta na masa kasusahan, penderitaan, pergumulan hidup tentang ekonomi, keluarga, pasarian, usaha, bisnis, hubungan, relasi rumah tangga, saatnya waktunya kita berhikmat. Berhikmatlah. Jangan ulang mengajamkon parbogo sendiri. Ulang mengajamkon pikiran, tapi ajamkon makuasan Tuhan. Dan marilah selalu berhikmat. Amin. Martonggo kita. Terima kasih ma Tuhan, bata Jehovah Bapa nami, ijaluhan ang hidup, hata na mapasingin mga jarihan nami. Apentaron na adong ben nami Tuhan, sa ibubuhay ay paluwak ko ka nami. Tapi buhay do si pata ay mga jarihan nami, bani halipakon, andalan kon buluon. Asi ajari hamahan nami selalu berhikmat dari Tuhan. Idingat ka nami hatamu Bapa, kekuatan mo dari nami andalan kon buluon. Asi ulangnya jampo ka nami pambotoh nami sehingga bulu kadirihan nami. Terima kasih Bapa bani hatamu. Pasu-pasuhan masik si Bapa ikuriya mo on. Tetap sehat jugit ganut marmal sumur bani bulu sedia. Ancaha mampu bijaksana itu matungani keluarga. Ancaha butong-tong rasa aman dan damai terjadi itu matungani keluarga. Marto ni Bapa na bujur, Bapa na tulong maruho, Bapa na bertanggung jawab na berhadiaran ubamu. Tetap Bapa, kadong ito nga ni para Bapawan. So ni mamahapi rancangan bani keluarga ni Bi, pasupasuhang Tuhan. Kesehatan terlebih, pasupasuhang Bapa. Terlebih situasi virus corona na sedang terjadi itong-atungan di dunia on, itong kuhok nami, itong maham memperguguhi ganupan kanami tetap sehat-sehat turkit anjaha daw manaburitin hantong-hantongan nami Bapa. Terlebih hagi hubani hasuman nami nalang ibutuhan nami Bapa guran-guran sedia na mungkin mengalami suatu beban naburit virus corona nami menguasai sedia. Amdo na boy pamalungkot ni perguhiham maupaya tambar na upaya ni tim medis Bapa manambar sedia. Asi boy madum hagan Bapa. Terlebih Tuhan siguran mahumahan nami sigur pajupah na marhasadawan markuria itu ngatungan kuria mo beribadah mengadongkan pertungguan PA akun beribadah ke gereja. Tuhan tolong mati mo Bapa terus maham laho pamalumpon haganupan virus corona in mangusir hantanoon. Kani hambus si mada kuasa Bapa itu ngatungan ni haganupan. Jana Bapa haganupan na masa in parhitian nami laho mangida diri nami bawahan nami on panurang ni lahong introspeksi diri ni Bey hanami lobi mo bahasa gatiduhan nami Tuhan manundalhon ham tapi martoni na masa on ingat ka nami maham Bapa asitong tuong marturuh ni rumahan nami. Terima kasih ma Tuhan Yesus on matungkol nami sa luham mahan nami. Amen.